अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की जो टॉप ट्रेंडिंग खबर है वो तो आपको पता चली गई थी। एक तो इमरान खान साहब के, लेकिन आज मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करने जा रही, बल्कि आज मैं बात करने लगी हूँ इंसानियत के हवाले से। अब ये टॉपिक क्यों आज के इसके वीडियो के लिए मैंने चुना, ये भी साफ वाज़ेह है क्योंकि मारूफ एंकर पर्सन आयशा जहां ज़ेब साहिबा जो हैं, उनके शौहर ने उन पर तशद्दुद किया है और तशद्दुद की बिना पर आयशा जहां ज़ेब ने अपने शौहर पर FIR दर्ज कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोगों ने मुलाहिज़ा की होंगी उनके पूरे सोशल मीडिया पर जो फ़ोटोज़ हैं तशद्दुद ज़दा, जो मतलब देखी नहीं जा रही, आँखों के नीचे इतने नील पड़ गए हैं और मुँह पे इतने निशान हैं और गर्दन पे हर तरफ, मतलब उनके पूरे जिस्म पे निशान देख सकते हैं आप लोग, और बड़े वाज़ेह नुमायाँ निशानात हैं जो उनके शौहर की तरफ से तशद्दुद हुआ। अच्छा, अब ये कोई कौन सी ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी भी क्या बात होगी? कुछ तो आप लोग कहेंगे कि कुछ तो आयशा ने भी कुछ कहा होगा तभी तो नौबत यहाँ तक पहुंची, नहीं तो एक थप्पड़ था तो बर्दाश्त कर लेती, ये तो आप लोग यहाँ तक तो कहेंगे। लेकिन रिसोर्सेज से पता चला है कि ये जो सारी लड़ाई थी ये बहुत टाइम पहले से चल रही थी, कोई दिसंबर 2023 से ये जारी थी, और अब जनवरी में आकर ये बहुत हद तक बढ़ गई थी। मतलब इतनी हद तक बढ़ गई थी कि उनके शौहर, जिनका नाम हारिस बताया जा रहा है, हारिस चौधरी, उन्होंने जनवरी में ही एक लड़ाई की बिना पर उनको मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया था। कोई भी औरत इतनी सी बात पे अपना घर बर्बाद नहीं करेगी। वो एक थप्पड़, जो एक सोसाइटी कहती है ना, एक थप्पड़ ही तो है, वो औरत खुद भी सोच रही थी कि एक थप्पड़ ही तो था, चलो कर लेते हैं बर्दाश्त। और यही कुछ आयशा जहां ज़ेब ने भी किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक थप्पड़ है, कोई नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, अपनी शादी चलाऊँगी, मेरे पाँच बच्चे हैं जिसमें से 3 बेटियाँ और बाकी 2 बेटे हैं, तो मैं तो ये शादी चलाऊँगी, जैसे तैसे करके चलाऊँगी, घिसट घिसट के भी चलानी पड़ी चलाऊँगी। मगर फिर हुआ क्या, उनके शौहर ने इस बात पे माफ़ी भी मांगी, पैर पकड़कर आयशा जहां ज़ेब के, एज पर रिसोर्सेज, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ज़राए के मुताबिक ही है कि उन्होंने, उनके शौहर ने उनसे माफ़ी भी मांगी पैर पकड़ कर के, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन बाद में हालात इतने बिगड़ते चले गए, इतने बिगड़ते चले गए कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची। हालात इतने शदीद बुरे हो गए, बदतरीन हो गए कि आपने खुद देख लिया कि आज कहाँ तक नौबत पहुँच गई। मतलब एक शादीशुदा जोड़ा जिसकी शादी को 7-8 साल होने को हो गए, 5 बच्चे हैं उनके माशाल्लाह खूबसूरत तरीन। हर प्रोग्राम में आयशा का ये कहना कि मेरे शौहर तो मेरी टांगें दबाते, मेरे पैर दबाते, हम में तो बहुत प्यार मोहब्बत है, और एकदम से ही सोशल मीडिया पर एक केस उठता है, इतना ट्रेंडिंग में चला जाता है और पता चलता है आयशा पर तशद्दुद हुआ है, और आयशा ने अपने शौहर के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है, जिसमें उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि ये जो शौहर है इसने मुझ पर तशद्दुद किया, ये मुझे मारने की, जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है और इसको लिहाजा गिरफ्तार करें। अब वो हुआ क्या है कि आयशा जहां ज़ेब लाहौर में अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहाइश पजीर है, क्योंकि मीडिया फील्ड है और लाहौर गढ़ है, तो वो यहाँ पे अपनी बच्चों के साथ रहती हैं, और उनका शौहर चूंकि सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं पे पले बढ़े और वहाँ पे उनका सारा बिजनेस है, तो शौहर जो है वो सरगोदा होते हैं। अब ये जो भी सारी लड़ाई थी ये बिल आखिर हुई क्यों है, क्योंकि दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ ही नहीं रहे थे। हुआ कुछ यूँ कि आयशा जहां से कुछ आपस में पैसों का मामला चल रहा था, कुछ करोड़ों रुपयों के मामला थे, वो एक अलग स्टोरी है और वो उनका आपसी मामला है। लेकिन जो एक मेन मकसद था वो ये था कि हारिस, जो कि उनके शौहर बताए जाते हैं, वो, उनका ये कहना था कि ये रहती है लाहौर में बच्चों के साथ और मैं रहता हूँ सरगोदा, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सरगोदा आके रहे। अब एक तरह से बात तो ये भी ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड आयशा जहां ज़ेब का ये कहना था कि मेरा करियर सारा यहाँ लाहौर में है, मैं कैसे ऐसे छोड़ के जा सकती हूँ। मतलब वी ऑल नो कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मीडिया रेलिवेंट को लाहौर और कराची में पाई जाती हैं, तो उन्होंने कहा सरगोदा में मैं कहाँ जाऊँ, एक मेट्रोपॉलिटन शहर को छोड़ के मैं सरगोदा कैसे शिफ्ट हो जाऊँ, मेरा सारा करियर यहाँ पे बेस करा है। खैर ये भी उन दोनों का आपसी मामला है कि क्या बात है, मतलब वो क्यों नहीं अपना करियर छोड़ के जा सकती थी, और वो क्यों अपना वो बिजनेस नहीं छोड़ के, जाहिर सी बात। इसी तरह से दोनों में क्लैशेस थे, क्योंकि वो अपना काम नहीं छोड़ सकती थी, अपना करियर परसू करना था, और उनके जो शौहर हारिस है उन्होंने अपना वहाँ बिजनेस सेटल किया हुआ है, तो दोनों में इस तरह के क्लैशेस थे, और ये इतनी लड़ाई इनकी इस बारे में बढ़ेगी एज पर रिसोर्सेज के नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि आप लोग आयशा जहां ज़ेब की तस्वीर देखें तो मतलब इतना भयानक किस्म का तशद्दुद है। अच्छा, बात कुछ भी हो, मैं कहती हूँ हाथ नहीं उठाना चाहिए, ना खवातीन को ना मर्दों को, मतलब एक दूसरे पे हाथापाई किस बात में, क्यों चक्कर, इतनी नौबत क्यों ले आए हो भाई, बैठ के जुबान से आप लोगों से बात नहीं होती,
آپ نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور پتہ نہیں نہ جانے دن میں آپ لوگ کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے، اور درود شریف آپ لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے سب، تو اس زبان سے آپ اپنے مسائل کا حل کیوں نہیں نکال سکتے، کیوں نہیں سارٹ آؤٹ کر سکتے، کیوں نوبت آپ کو ایک تھپڑ پر پڑ جاتی ہے، آپ مطلب تشدد کرنے پہ اتر آتے ہو؟ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ تشدد کرتے ہی، جو مرد ہیں ان کو میں کہوں گی، جو آپ لوگ تشدد اپنی بیویوں پر، خواتین پر کر رہے ہو، تو کیا آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ یار یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے، میری بھی ایک ماں ہے، یا میری بھی ایک ماں تھی، میری بھی بہن ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، میں اس پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو کل کو یہ کارما یا مکافات عمل کے طور پہ میری بیٹی بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ کیسے اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک عورت پر تشدد کرتے ہیں، اور اتنا وائلنٹ اور بروٹل قسم کا کہ آپ شکل تو دیکھیں عائشہ جہاں سیب کی، پہلے کیا تھی اور اب کیا، آپ نے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا۔ خیر میں سارے واقعے پہ یہ کہوں گی، اب اس میں غلطی کس کی ہے کس کی نہیں ہے، کس نے کمپرومائز کرنا تھا کس نے نہیں کرنا تھا، وہ ان دونوں میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے، یہ تو بھائی ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے۔ مگر مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ ہاتھ کیوں اٹھایا، کہنے کو ایک تھپڑ ہی تھا، لیکن وہ تھپڑ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچا، اور اب آپ لوگ خود دیکھ لیں، آپ لوگ خود، اب مجھے نہیں لگتا یہ آگے مطلب مزید چل سکتی دونوں کی شادی، خدا نہ خواستہ ایک ڈائیورس ہی ایک اینڈ بنتا ہے، اور بلکہ ریسورسز کے مطابق یہ بھی ہے کہ حارث جو ہے عائشہ جہاں زیب کے شوہر، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں نے تو انہیں ایک دفعہ طلاق بھی دے دیے، ایک طلاق تو دے بھی دیے، تو مطلب اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کی نوبت آپ پہنچی ہے، آپ لوگ بیٹھ کے بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ اب بھی تو سوچیں وہ 5 جو آپ کے بچے ہیں دونوں کے، ان کا کیا مستقبل ہوگا، ایک بیٹا آپ کا باہر کے ملک پڑھنے گیا ہے ایز پر ریسورسز، بقایا آپ کی بیٹیاں ہیں، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، یہ تو خیر اللہ کی ذات ہے جو ہم سب کو بنائے رکھتی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی نے ہمیں جوڑے رکھا ہے، اللہ ہی ہمارے پیٹ میں روٹی ڈالتا ہے، اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی، یہ جو ہاتھا پائی والا معاملہ ہے نا، یہ تو تشدد ہے، یہاں تک تو نوبت جانی ہی نہیں چاہیے۔ آپ لوگ پہلے اپنے مسائل سارٹ آؤٹ کر لو، اور جو کمپرومائز ہوتا ہے وہ کہاں گیا ہم میں سے، ہمیں عدم برداشت کیوں نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی بات کیوں نہیں برداشت کر سکتے۔ خیر جو بھی ہے، میں یہی کہوں گی اس معاملے میں جو ان کے ہسبینڈ ہیں، جو حارث ہیں، ان کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مطلب ان کی بھی بیٹیاں ہیں اور جوان بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، وہ کیا دیکھ رہی ہوں گی، کیا سیکھ رہی ہوں گی کہ ہمارا باپ ہماری ماں پہ اس طرح سے تشدد کر رہا ہے، کیا کل کو ان کے دل میں ایک ڈر نہیں پیدا ہو جائے گا کہ یار آج یہ ہماری ماں پہ تشدد کرے، کل کو کوئی اور ہم پر بھی تشدد کر سکتا ہے۔ خیر یہ ہیں کچھ پوائنٹس جن کو آپ لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے، اور آپ کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔